that we bring today, meditamos por ya algún tiempo we've been meditating for some time now. y le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que compartamos el día de hoy? And I was saying, Lord, what is it that you would like us to share on this Y day? el Señor me llevaba la historia de un joven, And the Lord brought me to the story of this young man, a un rey muy pequeño, to a very small king. de edad que solamente tenía 8 años cuando él comenzó. And he was only 8 years when he started. Y en la etapa de la vida del rey Josías, And in the stage of the life of Josiah, él pasó momentos difíciles. he went through some very difficult times. Él entró a ser rey en momentos donde nadie quería saber nada de Dios. He became king in a time where no one wanted anything to do with God. En un tiempo donde todo el mundo se había rebelado en contra de Dios. In a time where everyone had rebelled against God. Y la palabra, la ley, el libro que ellos regían no lo encontraban, no estaba. And the word, they couldn't find it. It wasn't there. Y el rey Josías, imagínese una persona And so the king Josiah, imagine, he was a person. solamente de 8 años He was only 8 years old. y venir a tomar reinado porque su padre Amón había ahora muerto. And then to have to take on this kingdom just because his father, Amon, had died. Pero déjeme darle un poquito más de historia. But let me give you a little more background. Los reyes antes de su padre The kings before his father, habían también dado deshonra a Dios. they had also dishonored the Lord. Se habían apartado de Dios tanto They had separated from God so much que ahora habían decidido levantar altares a ídolos. that now they had decided to raise altars and idols. Y habían decidido hacer totalmente todo lo contrario de la ley. And they decided to do the complete contrary of what the law Y demanded. cuando me refiero a la ley, me refiero a la palabra. And when I refer to the law, I'm referring to the word of God. Porque en el Antiguo Testamento se regían por la ley que es la palabra de Because Dios. in the Old Testament, the law was the word of the Lord. Ahora nosotros lo conocemos como nuestra Biblia. Now we know it as our Bible. So usted imagínese al rey Josías, So imagine the King Josiah. de 8 años, He was 8 years old, y ahora es rey. and now he is king. ¿Qué responsabilidad sobre los hombros de este hombre? What a responsibility to carry over his shoulders Y saber and to know que él tenía que hacer lo recto delante de that he Dios. had to do what was right before the Lord. Ese es un poquito de la vida de Josías. And that's a little bit of the life of Josiah. Ahora hágame el favor de ir conmigo a Segunda de Crónicas, So now do me a favor and come with me to 2 Chronicles capítulo 34, chapter 34. y vamos a leer el versículo 1 y 2. And we'll be reading verses 1 and 2. Y el propósito de esta tarde es motivarle a usted, And the purpose of this afternoon is to be able to encourage you and motivate you podamos tener ánimo, so that we can be encouraged, pero que también tengamos ánimo de seguir a Jesús. but for us to be encouraged to follow Jesus, Que podamos dar ánimo a aquel que no lo tiene so that we can encourage those that are not, y tener ánimo nosotros para continuar nuestro caminar con el Señor. and for us to also be encouraged to continue our walk with the ¿Está usted Lord. conmigo ya en Segunda de Crónicas, So are you in 2 Chronicles with me? capítulo 34, Chapter 34, versículo 1 y 2? verses 1 and 2. Y la Biblia dice así: And the word reads, Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 30 años. Josiah was 8 years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem 130 years. Josías hizo lo que le agradaba al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. And he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in the ways of David his father, and declined neither to the right hand nor to the left. Josías, un jovencito Josiah was a young boy que decidió obedecer a Dios. who decided to obey God. ¿Sabe la persona que está a su lado? You know, the person by your side, Puede ser el siguiente Josías. they could be the next Josiah. Mírelo y dígale, eres tú el siguiente Josías. Look at them and say, are you the next Josiah? Porque Josías fue capaz de cambiar una generación. Because Josiah was capable of changing an entire Fue generation. capaz de traer al pueblo de Israel de nuevo a los pies de Jesús. He was able to bring the people of Israel back to the feet of Jesus. Estamos en un momento buscando a Josías. We are looking for a Josiah Estamos today. buscando a hombres y mujeres de We are Dios looking for men and women of God que vivan conforme a la palabra. that live according to the word. Hombres, niños, jovencitos, mujeres y hombres Men, women, young children, young women que digan, yo deseo honrar a Dios. that say, I desire to honor God. ¿Sabe que Josías vivió You know, Josiah lived el tiempo
con los israelitas, that time with the Israelites, donde no lo adoraban when they didn't y worship ellos estaban lejos de Dios. and they were far from God. Y si usted sigue conmigo en la lectura, And if you continue on with me in the Word, no la esconda su Biblia el día de hoy porque vamos a estarla leyendo. don't put your Bible away because we will be reading it a lot today. Si el hermano amigo que está a su lado tiene un aparático electrónico, dile, vamos a la palabra. If the person next to you has some type of gadget or any technological device, then say, come on, we're going to read the Word today. Vamos a ver muchos pasos que Rey Josías ahora está pasando en su vida. We're going to read a lot of steps that we see Josiah as he goes along in his walk of life. Y yo le quiero pedir a usted que usted los escriba, So I would like to ask you to write them down. porque sabe que nosotros el 70% de lo que escribimos Because you know that 70% of what we write, recordamos. we remember. Imagínese todo lo que no hemos escrito. Imagine all that we have not Por written. eso es que no nos acordamos. And that's why we can't remember anything. Entonces le invito a que tome nota el día de So I hoy. invite you to take notes today. El rey Josías, The King Josiah. vamos a comenzar a ver qué es lo que pasa en la vida de este joven We're going to start looking at what is it that happens in the life of this young y cómo man. lo podemos aplicar a nuestra vida. And how can we apply it to our lives? Siguiendo en Segunda de Crónicas capítulo 34, We continue with 2 Chronicles chapter 34. versículo 8. And now we are looking at verse 8. ¿Está listo? Are we ready? Vaya conmigo. Come with me. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Asalías, y a Manasías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Now in the 18th year of his reign, when he had purged the land and the house, he sent Shaphan the son of Azaliah, and Maaseiah the governor of the city, and Joah the son of Johaz the recorder, to repair the house of the Lord his God. Entonces Josías lo primero que él tiene que hacer es reparar la casa de Jehová So the first thing that Josiah must do is repair the house of the y Lord reparar el país. and repair in the country. Vaya conmigo al versículo 14. Let's look at verse 14. Al sacar el dinero recaudado del templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. And when they brought out the money that was brought into the house of the Lord, Hilkiah the priest found a book of the law of the Lord given by Moses. La primera cosa que pasa en la vida de Josías, The first thing that happens in the life of que Josiah hay un deseo de buscar a Dios. is that there is a desire to seek God. Su padre era un hombre perverso, His father was a man that was perverted. alejado de Dios. He was far from God. Pero Josías tenía alguien que podía darle un buen consejo. But Josiah had someone that could give him the good advice. Alguien que le dijo sí a Jehová. Someone that said yes to the Lord. La Biblia dice que él era gobernador juntamente de la misma forma que David. The Bible says that he governed like David Y did. ustedes vemos cómo era David. And we saw how David was. Y en los primeros versículos que leímos, And in the first verses that we read, dice que Josías, it says that Josiah, en el versículo Dios dio ejemplo he gave an example, y que él no se apartó de la palabra de Dios and that he did not drift away from the word of the Lord. por el más mínimo detalle. Because the smallest, most minimal detail. Y ahora no hay palabra, no hay orientación And now the word was his orientation. y no existía. But it didn't exist. Pero Josías dice, vamos a restaurar este país. But Josiah is saying, we're going to restore this country. Destruyeron los altares. They destroyed the altars. Destruyeron los falsos ídolos que sus antepasados habían levantado. They destroyed the false idols that their antecedents had raised. Y esos son los Josías que estamos buscando hoy. And those are the Josiahs that we are looking for today. Pueden destruir todo lo del pasado That can destroy everything of the y past. seguir y decir, vamos a honrar a Dios como And then Él they can merece. continue and they say we're going to praise God as He deserves. Y destruyó todo Josías. And Josiah destroyed everything. Y la Biblia, si usted lee detenidamente, dice que todo el pueblo trabajaba juntos. And if you continue to read the word, you'll see that it says the people all worked together. Todos comenzaron a trabajar, a construir. They all started to work and to build. Y mientras comenzaban todos a dar dinero, And as they were all giving money, porque no era solamente su esfuerzo y su dedicación, because it wasn't just about their efforts and their dedication, sino dice que daban dinero. but it says that they gave Y money. mire lo maravilloso que va pasando. And look at the
marvelous things that are occurring. Mientras las personas encargadas comienzan a ver cuánto dinero hay. As those in charge began to see how much money was coming Porque in, no solamente que hay que reparar el país, because we don't only need to repair the country, sino que también el templo de Jehová. but we also have to repair the temple of the Lord. Y viene y dice que encontraron ahí el libro de la And ley. it says that they found the book of the law there. Jehová había vuelto al pueblo de Israel. Jehovah had come back to the people of Israel. Después de tanto tiempo, After so much time, ahora encuentran el libro de la ley. and now they find the book of the law. Y dice que mientras, And it says that while, la segunda cosa, the second thing, mientras ellos estaban contando todas esas ofrendas, while they were counting all of those offerings, encontraron el libro. they found the book. Y la segunda cosa And the es second thing is que es posible that it is possible que ese libro se haya perdido that book had gotten lost. en alguna invasión, en algún ataque de algún pueblo contra ellos. It could have been in some invasion or some attack against their people. Algunos creen que tal vez un sacerdote lo guardó y dijo, voy a guardar la palabra de Jehová And some believe that maybe a priest had put it away and said, para que no fuera I'm destruida. going to save the word of God so that it is not destroyed. Está destruida la palabra de Jehová en nuestros hogares. Is the word of God destroyed in our Estamos homes? alejados de la palabra. Are we separated from the ¿Cuánto word? tiempo pasamos en la How palabra? much time do we invest in the word? La siguiente cosa. The following thing. Josías sabía Josiah knew que la palabra, that the word, la ley de Jehová, the law of God, si le gusta escribir y tomar nota, if you would like to take note, da instrucción gives instruction de fe y conducta. of faith and conduct. Da instrucción Gives instruction de fe y conducta. of faith and conduct. Siguiente cosa que la palabra nos da. The following thing that the word gives us. Nos enseña cómo vivir. It teaches us how to live. La siguiente cosa. The following thing Nos da fortaleza. is it strengthens us. Nos da ánimo. It encourages us. La siguiente cosa. The following thing. Nos da respuestas. It gives us answers. Nos da alimento espiritual. It gives us spiritual nourishment. Nos da respuestas. It gives us answers. Nos da alimento espiritual. It gives us spiritual nourishment. Y la última que yo encontré. And the last one that I found. Podemos encontrar perdón por nuestros pecados. We can find forgiveness for our sins. Si usted va conmigo al versículo 18 If you come with me to our verse 18, y vamos a leer el 19 también, we will also be reading verse 19 de Segunda de Crónicas capítulo 34. of 2 Chronicles 34. Y en sus funciones de cronista, Safán también informó al rey, sumo sacerdote Hilquías, que habían encontrado el libro y la ley estaba ahora en la presencia del rey. Then Shaphan the scribe told the king, saying, Hilkiah the priest hath given me a book. And Shaphan read it before the king. Josías ahora reconoce que ha llegado la salvación Josiah is now recognizing that salvation has come a su país. to his country. Versículo 19. Verse 19. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rascó sus vestiduras en señal de duelo. And it came to pass, when the king had heard the words of the law, that he rent his clothes. So, el siguiente paso en la vida de Josías. So the next step in the life of Josiah, Él reconoce he recognizes que Dios no está de acuerdo con lo que el pueblo está that haciendo. God is not in accordance with what the people are doing. Josías siente la culpa de su nación. Josiah feels the guilt of his people. Ellos habían descuidado la ley de Jehová. They had neglected the law of the Lord. Habían desobedecido la palabra de Jehová. They had disobeyed the word of the Lord. Sus padres, sus antepasados no respetaron a Jehová. His parents and all the past generations did not respect the Lord. Óigame, este es el rey. And this is the king. Este es el suma autoridad de esta nación. This is the highest authority of this Y nation. cuando él oye la ley, And when he hears the cuando law, oye la palabra, when he hears the word, dice que rascó sus it vestidos says that he tore his clothes porque él sabía que estaba delante de Jehová. because he knew that he was before the Y él sabía Lord. que el pueblo había pecado. And he knew that his people had sinned. Él sintió la responsabilidad. And he felt that Y responsibility. dice que rascó sus And it vestidos says that he tore his clothes. y entró en tiempo de duelo. And he came into time of mourning. Y la
Biblia dice que él lloró. And the Bible says that he cried. Él lloró. He cried. Lloró por su He país. cried for his people. ¿Cuántas veces hemos nosotros llorado por nuestro país? How many times have we cried for our people? ¿Cuántas veces hemos derramado nuestra alma por nuestras familias? How many times have we poured out our souls for our family? La Biblia dice, ten ánimo. The Bible says, be encouraged. Josías, Josiah, en ese momento, in that moment, un rey sinceramente pidiendo perdón ante Jehová. a king who was sincerely asking for forgiveness before the Lord. Un arrepentimiento sincero. It's a sincere repentance. Aleluya. Si tan solo el pueblo se arrepintiera genuinamente. If his people only sincerely repented. Pero Josías dijo, yo seré primero. But Josiah said, I shall be first. La siguiente cosa en la vida de Josías. The following thing that we observe in the life of Josiah. Por favor, no pierda la conexión. Vamos al versículo 21. Please do not get distracted. Let's look at verse 21. ¿Está conmigo? Are you with me? Dice la palabra. The word says, Con respecto a lo que dice este libro que has encontrado, vayan a consultar al Señor por mí. go inquire of the Lord for me and for them that are left of Israel and Judah. Y por el remanente que queda aún, sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en el libro. Concerning the words of the book that is found, for great is the wrath of the Lord that is poured out upon us, because our fathers have not kept the word of the Lord, Versículo 22. to do after all that is written in this book. Verse 22. Hilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Hulda. And Hilkiah and they that the king had appointed went to Huldah the prophetess, Era la esposa de Salum, the wife of Shalom, el encargado de los vestuarios de los levitas the son of Tikvath, y el nieto de Harfash. the son of Hazra, Oh, keeper of the wardrobe. estoy totalmente arrepentido. I am completely repenting. Dijo Josías, reconozco lo que mi pueblo ha hecho. I recognize what my people have done, said Llama a Josiah. sus consejeros. He calls his Hey, advisors. busca una palabra de Jehová para nosotros. And then he seeks a word from Jehovah for his people, Y for sale us. un hombre y dice, hey, yo conozco And then a name comes up and he says, hey, I a know un levita a Levite que su esposa se llama Hulda whose wife's name y is es una Huldah. profeta. And she is a prophetess. Josías estaba buscando urgentemente palabra de Jehová. Josiah was urgently looking for the word of Jehovah. Y van donde Hulda And so they go to Huldah para que ella les haga entender qué es lo que está pasando. so that she can have them understand what is happening. En el momento que usted y yo nos encontremos, In the moments where we find ourselves que no tenemos ánimo, in a place where we're unmotivated. somos bendecidos porque Dios ha puesto gente, líderes que temen a Jehová. And we are blessed because the Lord has put people in our path and leaders that really fear the Lord. Busca. So seek. Busca, Seek. busca palabra de Jehová para tu vida. Seek for the word of God in your life. Y la mejor forma And the best form es ir a la palabra, is going to the word. a nuestra Biblia. Go into our Bible. A veces es necesario Sometimes it is necessary buscar a alguien to look for someone para que nos ayude a entender lo que estamos buscando so that they can help us understand what it is that we are y la seeking. respuesta que Jehová nos da. And the answer that Jehovah gives us, Josías dice, vayan. Josiah says, go. Vaya conmigo usted ahora al versículo 23, Now let's look at verse 23, 22 y 23. 22 and 23. Dice, It reads, los demás fueron a buscar a Hulda. Versículo 23. Hulda les contestó, and she answered them, así dice el Señor de Israel, dígale al que los ha enviado, thus says the Lord God of Israel, tell you the men that sent you to me. Josías está buscando ánimo, So Josiah is looking to be encouraged. pero mire lo que pasa. But let's look at what happens. Siga conmigo el 24. Let's look at 24. Que yo el Señor les advierto,
Thus says the Lord, behold, I will bring evil upon this place, Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes. and upon the inhabitants thereof. Y se cumplirá todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Even all the curses that are written in the book which they have read before the king of Judah. Vaya conmigo al 25. Let's look at 25. Ellos me han abandonado, Because they have forsaken me. han quemado incienso a otros dioses They have burned incense unto other gods, y con todos sus ídolos han provocado mi furor. that they might provoke me to anger. Por eso arde mi ira en contra de ellos y en este lugar. Therefore my wrath shall be poured out unto this place, and shall not be quenched. Y no se apagará. It shall not be quenched. ¿Usted se imagina ir a buscar aliento de alguien? Can you imagine looking for some sign of relief? Y le digan, mira, te vas a ir al infierno. And then they tell you, well, you're going to hell. ¿Qué usted va a hacer? What are you going to do? Usted no regresa. You won't come back, right? Pero Josías sabía que Dios iba a tener misericordia. But Josiah knew that the Lord would have mercy. Pero para que no nos desalentemos, But for us to not be discouraged here, vamos a la siguiente cosa que pasa en la vida de let's Josías. look on to see what happens. Quedamos leyendo allí. We're still on 25. Vamos, dice que la ira de quién nos iba a pagar, So it says the wrath of who was not going to be quenched? porque el pueblo se había separado de Dios. Because the people had separated from the Lord. Versículo 26. Verse 26. Pero al rey de Judá, And as for the king of Judah, que me ha enviado para que me consulten, who sent you to inquire of the Lord, díganle que yo, el Señor, Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído. so shall you say unto him, thus says the Lord God of Israel, concerning the words which thou hast heard. Si usted no ha leído nada más conmigo, por favor, lea este versículo conmigo. If you haven't read anything else along with me, please read along this verse. Como te has conmovido Thus says the Lord, y te has humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado, as you have been moved, and you have taken the time to hear after what I have announced, lo que he dicho contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado tus vesturas y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, dice el Señor, lo afirma Jehová. when thou heardest his words against this place and against the inhabitants, you humbled thyself, and you tore your clothes and weep before me, and I have heard those, says the Lord. ¿Sabe que cuando nosotros tenemos una responsabilidad You know, when we have a responsibility por aquellos que no aman y temen a Jehová, for those that don't love and fear the Lord, for aquellos que no conocen a those Jesús, that don't know Jesus, cuando oímos la palabra que es dada, and when we hear the word that is given to us, rasgamos nuestros and then we vestidos, tear our clothing, gemimos a and Jehová, then we cry to nos the Lord, humillamos, and we humble porque ourselves, sabemos que viene destrucción. because we know destruction is on its way. Y Josías lo sabía, And Josiah knew this. pero Hulda le dice a sus hombres, But then they say to him, his men, oye, dile al rey que te mandó. it says, tell the king who sent Oh, you. esta es la palabra de ánimo para Josías. This is the word of encouragement for Dile al Josiah. rey que te mandó, Tell the king who sent you que Dios vio that God tu saw. quebrantamiento He saw how you are y cómo broken, se humilló and how he humbled himself, y cómo ha sido tocado. and how he touched him. ¿Y qué dice la palabra? What does the word say? Dice que entonces It says that then yo Jehová, I, the Lord. ¿qué dice? What does it say? Entonces yo Jehová It says, I, the Lord, escuché. have heard thee. Josías sabía que su pueblo había pecado, Josiah knew that his people had sinned. pero cuando él oye las palabras, But when he hears the words, porque más adelante because further on, estos hombres llevan el mensaje a Josías, these men carry the message to Josiah. le dice, And no they say, temas, Josías, fear not, Josiah. yo he visto tu quebrantamiento, I have seen your broken heart. yo sé cómo te I duele, know how much it hurts. pero yo Jehová he oído tu llanto, I, Jehovah, have heard your yo cries. te he oído, I have heard yo te you. he visto. I have seen you. Es que no es suficiente solo It's pensarlo, not enough to think it. hay que We humillarnos, need to humble hay que ourselves. arrepentirnos, We need to hay que repent. llorar en su We need presencia. to cry in His Y presence. Jehová nos And oye, the Lord will hear Jehová us. responde. And He shall
respuesta. And he will respond and give our answers. ¿Cuántos Josías hay aquí hoy? How many Josiahs do we have here ¿Estás today? dispuesto? Are you willing? La palabra humillarse para los israelitas The word to humble themselves before for the Israelites es poner tu frente contra el piso. is to put your forehead against the floor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Do you know what that means? Totalmente, Completely, completamente, entirely. sumergido completamente esperando en Jehová. Submerge ourselves completely as we wait in the Lord. Eso es humillarse. That's what it is to humble ourselves. ¿Usted qué está esperando de parte de What are Dios? you waiting for? Josías necesitaba ánimo, Josiah needed some encouragement, pero él tenía que humillarse. but he needed to humble himself first. Mire la palabra que Hulda acaba de dar para And el look at the pueblo. word that Huldah just gives. Regresan los hombres The men return, y le cuentan a Josías and then they share with Josiah lo que la profetisa ha dicho. what the prophetess has shared. Jehová ha prometido bendición. The Lord has promised blessings, Él nos bendecirá. and he will bless us. Pero si Jehová ha pronunciado juicio, But if the Lord has pronounced judgment, también habrá juicio. then there shall also be judgment. Pero aquí habemos Josías. But we have Josiahs here. ¿Cuántos Josías hay How many aquí? Josiahs are here? ¿Estás dispuesta? Are you willing? ¿Estás dispuesto Are you willing a derramar tu alma delante de Jehová? to pour your soul before the Lord? Oye, estoy haciendo una pregunta. And I am asking a question. ¿Estás dispuesto? Are you willing? ¿Estás dispuesta Are you willing a humillarte delante de Jehová? to humble yourself before the A Lord? derramar tu alma delante de Jehová. To pour your soul before the Lord? Por tu país, For your por country? tu familia. For your family? ¿Estás dispuesto? Are you willing? La profetisa le dijo, tu rey lo ha hecho. The prophetess says, your king has done so, Y Jehová escuchó. and the Lord has heard thee. Siguiente cosa que pasa en la vida de Josías. The following thing that happens in the life of Josiah. Si usted está tomando nota, If you are taking notes, la misericordia de Jehová. the mercy of the Lord. Sí, la profeta había dicho que venía juicio, Yes, the prophetess said there was judgment coming, pero Jehová oyó a un hombre justo. but the Lord heard a just man. No es que no nos vamos a equivocar, And it's not that we will not make mistakes. no es que no vamos a desviarnos un poco. It's not that we won't deviate once in a while. El anhelo es que usted no se aparte, The desire is for us to not separate. pero si se aparta, But if it happens so, regrese a Jehová. then come back to the Lord. Humíllese delante de él Humble yourself before Him y espere que Jehová and wait for le Jehovah responda. to respond. Vuelva conmigo a la palabra. Come read with me in the ¿Están Bible. todavía conmigo? Are you with me? Ay, eso no nos gusta que nos pregunten, ¿verdad? We don't like to be asked that, right? Discúlpeme. Pardon. A veces cuando pienso en inglés, Sometimes when I think in lo English, paso a español I translate it in Spanish y no se oye bien. and it doesn't sound right anymore. Mejor sígame. ¿Les parece mejor así? Let's say, follow me. Sígame. Follow me Al versículo 26. to verse 26. Y dice la palabra. And the word reads, Tremendo cuando ya somos viejitos, ¿verdad? it's incredible when we get older, right? Si no me los pongo, If I veo don't put them, que las letras están nadando it looks like the words are swimming, o están tan borrosas que no las veo. or they're so blurry that I cannot see. So, permítame. Pardon me. Versículo 26. Verse 26. Pero el rey But the king de ese lugar of that place, ha enviado a consultarme. he has sent to consult me. Dígamele Tell them, que yo, Señor Dios de Israel, thus says the Lord God of Israel, digo en cuanto a estas palabras. concerning the words which thou hast heard. Él te ha conmovido y te has humillado. You have moved and you have humbled yourself. Y ante mí has escuchado todo este anuncio que viene contra este lugar y sus habitantes. And before me you have heard the message that I have for all of the people. Y has rasgado tus vestiduras You have tore your garments, y has llorado en mi presencia. and you have cried in my presence, Y yo te he escuchado. and I have heard thee, Yo el Señor lo afirmo. says the Lord. 28.
Verse 28. Por tanto, Behold, te reuniré con tus antepasados. I will gather thee to thy fathers. Y ahí le explica cómo será su muerte. And then it explains how his death shall be. Y no verás esta desgracia, le dice. And you will not see this curse. Base al versículo 29. So let's look at 29. Entonces el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, Then the king sent and gathered together all elders for Judah and Jerusalem, acompañándole todos los habitantes de Judá y también los sacerdotes y los levitas. and the king went up to the house of the Lord with all the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, Y toda la nación entera, and the entire nation. desde el más grande hasta el más pequeño, el rey subió al templo del Señor en la presencia de ellos. From the youngest to the eldest, they went to the presence of the Lord. Leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. And they read all that was in the pact in the presence of the Lord. Versículo 31. Verse 31. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. And the king stood in his place and made a covenant before the Lord to walk after the Lord and to keep his commandments. Siga conmigo un poquito más. Let's look a little bit more. Se comprometió a seguir al Señor y poner en práctica de todo corazón y con toda su alma sus mandamientos, preceptos, decretos, cumplidos así las palabras del pacto escritas en el libro que encontraron. And he made a covenant before the Lord to keep his commandments, his testimonies, his statutes, and all, with all of his heart, with all of his soul, to perform the words of the covenant which are written in this book. Y dice la palabra, And the word says el versículo 33. in verse 33, Josías suprimió todas las costumbres desatables y deshonrosas que habían en el territorio de los israelitas. Hizo todo los que estaban en Israel adoraran al Señor su Dios. And Josiah took away all the abominations out of all the countries that pertained to the children of Israel, and made all that were present in Israel to serve, even to serve the Lord their God. Aquí viene la misericordia. And here's where the mercy comes. Mientras Josías vivió, And while Josiah lived, no abandonaron al Señor ni a sus antepasados y vivieron en paz. they departed not from following the Lord, the God of their fathers, Y vivieron en paz and they lived in peace por la acción de un hombre. because of the action of one man. Un país fue librado. An entire nation was liberated. La misericordia de Dios The mercy of God es aquella que ya no está bajo la ley, is that which is no longer by the law, sino bajo la gracia. but is under the grace. Porque usted y yo somos salvos por gracia. Because you and I are saved by grace. Porque hubo un hombre que murió en la cruz Because there was a man who died in the y su cross. nombre es And his Jesús. name is Jesus. Y ahora por gracia nosotros somos salvos. And by grace now we are saved. Josías experimentó la misericordia de Dios. Josiah experienced the mercy of God. Y sabe que este hombre lo que logró, And he knows what that this man achieved lo que logró para su país, for his nation, para su gente. for his people. Dice que Dios It says that God, atrasó el juicio contra Israel. he interfered with the judgment against Israel Porque encontró un hombre. because he found one Aunque man. sus padres Even when his no fathers honraron a Dios, did not honor no God, respetaron la they ley. didn't respect the law. Josías, de Josiah, 8 años de edad, of 8 years, guardó todo en su corazón, he kept all in his heart sin dejar ningún detalle atrás. without leaving the minimal details out. Y después que Hulda dio la palabra, And then when Huldah gave that word, Dios a través de Hulda the Lord, through Huldah, le dice, no te preocupes, said, do not worry. yo he visto tu llanto I have seen your tears, y voy a contestarte. and I will respond to your prayer. Vino la misericordia de Dios para Josías, The mercy of the Lord came for Josiah porque Josías, because Josiah, el siguiente evento de su vida, he
follow the purpose in his life. Josías respondió positivamente a la palabra de Jehová. And so Josiah responded positively to the word of the Lord. Y Jehová extendió su gracia, And so the Lord extended his su grace and misericordia, his mercy. trajo tranquilidad, He brought peace. trajo paz, trajo quietud a su pueblo. He brought tranquility to his people. Y el pueblo estuvo en bendición And his people were blessed. mientras Josías fue fiel a Dios. While Josiah was faithful to the Lord, Su pueblo tuvo bendición. his people had blessings. Su pueblo tuvo bendición His people had blessings. mientras Josías While Josiah fue fiel a Dios. was faithful to God. Hulda la profetisa Huldah the prophetess, fue usada por Dios she was used by God para dar ánimo, to give encouragement, para dar paz al corazón del rey to Josías. give peace to the heart of Josiah. Fueron varios eventos en la vida de él, There were many events in the life of Josiah, pero fue porque él tomó el primer paso, but it was because he took that first step, porque él oyó la palabra, because he heard the word. rasgó sus vestidos. He tore his garments. Esa es una señal de estoy en duelo, en dolor. And that's a sign of saying, I'm in pain, I'm mourning. Se humilló And he humbled himself delante de la presencia de Dios. before the presence of the Lord. Buscó palabra de Dios. He sought the word of God. Y un pueblo entero And an entire people cambió changed su manera de vivir their way of living. y vivieron en bendición. And they lived in blessing. Vivieron en bendición. They lived in blessings.